साजु अमंगल मंगल राशि। राम नाम हनुमान जी महाराज ने कोई के पूछ्યું કે તમને આ રામજીને પોતાના વશ કરી રાખ્યા છે એનું કોઈ કારણ છે? એવું કોઈ આપની પાસે મંત્ર છે? એવો તો કોઈ કિમિયો છે કોઈ આપની પાસે કે તમે રામને વશ કરી રાખ્યા છે? ત્યારે હનુમાનજી બોલ્યા છે કે આ એક કિમિયો છે, રામજી કેવી રીતે વશ થાય છે તો સાંભળો। સુમરી પવન સુત પાવન નામ अपने बस करी राखे राम। हनुमानजी महाराज मात्र राम नाम ज लीधा रहे छे અને જગતને સંદેશ આપ્યો કે જેને પોતાના વશમાં રામને કરવા હોય તો જેમ મેં રામ નામ લઉં છું એમ આપ સૌ રામ નામ લેતા રહો। अपने बस करी राखे हो राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। राम भगत हनुमान बोले राम 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 जी हनुमान जी मात्र राम नाम ले। आखी कथा संभळाय न संभळाय थाय न थाय चिंता न करो, खाली राम नाम आपड़ा मुख में आवी जाए तो आपको कथाનું ફળ જ રામ નામ છે। नैने में जागो राम, जिबड़े में जाके राम, नैना में जागो राम, जिबड़े में जाके राम। नैना में जागो राम, जिबड़े में आके राम, नैना में जागो राम, जिबड़े में जाके राम। जी। राम भगत हनुमान बोले राम राम राम, राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। राम भगत हनुमान बोले राम राम राम। अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को 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 रोम रोम में राम रमैया, रोम रोम में राम रमैया। रोम रोम में राम रमैया, रोम रोम में राम रमैया। राम नाम मत वारो रे, अंजनी को राम नाम मत वारो रे, अंजनी को अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी को अंजनी को लाल निरालो रे, अंजनी। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। બહુ જ વાંચવાની જરૂર નથી, બહુ યાદ કરવાની જરૂર નથી, માત્ર રામને વાંચો અને રામને જ યાદ રાખો। રામ નામમાં ભાય કુભાય અનખ આલ સહુ, नाम जपत
મંગલ દેશી દસ. ભાગવત નામનો મહિમા જે છે ને, ભાગવતમાં અજામિલની કથા આવે.